ए समय वाक्यर समय आम वाक्य आज गोटे प्रार्थनार सहभागिता यहाँ प्रार्थनार दिन आम मंडली तेबे आम देखा आज एफिसियो 3 अध्यायर 15 पद बस तेबे एतकी कहले ये पद अनुसार वाक्य कहले किए बुझी पार्बना नहीं कि तेबे जदि आम 14 पदरु 3 अध्याय 14 पदरु तार 21 पद पर्यंत देखबा तेबे इटी पाउल गोटे प्रार्थना करचंती मंडली एफिसियो मंडली प्रार्थना कर जेपरी से माने आत्मिक शक्ति निमंते आत्मिक शक्ति पाई से माने कौन है शक्ति प्राप्त हेबे ए विषय पाउल प्रार्थना कर 3 अध्याय तार 1 रु जो देखबा आमे तार 13 पद पर्यंत इटी लिखाई जे पाउल मु पाउल तुमाने विजाति तुम मानक निमंते मु जड़े ख्रीष्टंकर बंदी बोल कहते कार पाई तुम मानक निमंते मंडली निमंते विश्वासी मानक निमंते से कहते मु ख्रीष्टंकर बंदी शुण ख्रीष्टंकर मु बंदी आज आमे अन्य मानक पाई मु ख्रीष्टंक बंदी की ख्रीष्टंक ठारे मुई बंदी पाउल कहते आज विश्वासी भाई भनी माने तुम मानक निमंते मुई ख्रीष्ट जीशु ठार बंदी आज हम बंदी नहीं फ्रीडम आमे कि नहीं आज बेसी संस्था अनुष्ठान जगार कई सुषमाचार प्रचार करने बंदी ही ना ख्रीष्टंकर पाई मंडली पाई सेवा कार्य पाई बंदी है ना तबे ये पाउल कहते कौन बोली तुम मानक सकाशे ख्रीष्ट जीशुंकर बंदी एटा गोटे विश्वासी जानवा को हेबो मु बंदी तबे ये केतरा विषय मु पूरा विषय कहबी नहीं बेसी कहले समय अंटब नहीं तबे तबे ये ख्रीष्टंकर बंदी कहीं कहले जे ये ख्रीष्टंकर निगूढ़ तत्व विषय लिखाई है जदि हम 1 रु तार 1 रु जदि 13 पद पर्यंत जदि हम देखबा तेबे सुषमाचार निगूढ़ तत्व विषय लिखाई सुषमाचार निगूढ़ तत्व से कौन सुषमाचार निगूढ़ तत्व जे अनादि काल कौन होता गुप्त होता से विषय को प्रकाश करने निमंते आलोक प्रकाश करने निमंते मते अनुग्रह दत्त होती कहले पाउल ईश्वरंकर अनुग्रह दत्त मते होती जेपरी पूर्व काल लोक मान पूर्ववर्ती लोक मान से अनुग्रह नथिला कि से निगूढ़ तत्व से माने तांगर प्रकाशित हो नथिला किंतु केते तांगर पवित्र भाववादी मानक ठारे प्रेरित मानक ठारे कौन हैला सेटा दियागला से मानकु दियागला जोटा कि पूर्व काल लोक मानक ठारे दिया जाय नथिला किंतु वर्तमान जे कि तांको शिष्य मानक ठारे प्रेरित मानक ठारे भाववादी मानक ठारे दियागला और मु जने से साधु मानक ठारू मु जने क्षुद्रतम बोली कहले हैला प्रेरित मानक ठारू मु जने क्षुद्रतम मते से देले से सुषमाचार निगूढ़ तत्व से निगूढ़ तत्व है आम मंडली भल कर जानी कौन कहले से निगूढ़ तत्व कौन केते थर कहते डांस सार कहते विजय सार भी कहते आरे भाई माने के भी कही निगूढ़ तत्व कौन बाप रे पाथरी जाइए कि हाँ हाँ सहज विषय आम सहज आम मंडली सहज अन्य लोक तो जानवर निगूढ़ तत्व कौन से निगूढ़ तत्व अच्छी सेटा आम जापारबू ना से प्रेरित मैंने जानवे कुप्रेरित माने आरी केतरा प्रेरित अच्छा धड़ा वस्त्र पिंध प्रेरित माने से जान आम जापारबू ना आम केतरा गुप्त होना अच्छी बोल
तेबे से निगूढ़ तत्व है जीशुख्रीष्ट से सुषमाचार द्वारा जीशुख्रीष्ट को प्रकाशित कले पाउल मु बंदी से केते जदि 3:1-13 पद पढ़वा केते सुंदर बढ़िया माने मंडली को से शिक्षा दौरान जदि आम पढ़ी पढ़ी जीवा केते विषय लिखाई मु सेवक हेली कार पाई मंडली पाई मु सेवक हेली ईश्वरंकर पाई बुझते एटा निगूढ़ तत्व ख्रीष्टर सीट लिखाई कलसियर लिखाई निगूढ़ तत्व कौन से निगूढ़ तत्व ख्रीष्ट जीशु 1 कलस्य 1 तार एमती 26, 27, 28 एमती पदर लिखाई आम जीवा ना सीटी तब ये देखा पूर्व काल लोक मान संतान मान कौन नथिला प्रकाशित हो नथिला किंतु से सुषमाचार कौन जीशु से सुषमाचार से निगूढ़ तत्व वर्तमान तांकर प्रेरित शिष्य मान भाववादी मान प्रकाश कले तेबे तार द्वारा आज मंडली रे कौन है प्रकाशमान है आलोक से प्रकाश कले तो आम यार जीवा ना जदि पढ़ी पढ़ी गोटे गोटे पद पढ़ी पढ़ी जदि बुझाए बुझाए तेबे आम ये देखा तेबे आमर आज प्रार्थना विषय है तेबे तार 14 पढ़ के 14 पढ़ तबे 15 पद लिखा है ताहाको छामुरे मु जानुपाती प्रार्थना करे ताहाको छामुरे माने कार छामुरे जो पिताको ठारू स्वर्ग और पृथ्वीस्थ प्रत्येक पितृकुल नाम प्राप्त हुए हालेलुया तेबे पिताको ठारू स्वर्ग रे जेते पृथ्वी रे जेते नाम जेते पूर्व लोक मानकर नामकरण पिताको ठारू हेछि बुझछन तो लिखा है जो पिताको ठारू स्वर्ग और पृथ्वीस्थ प्रत्येक पितृकुल नाम प्राप्त स्वर्ग रे मर्त्य रे जेते पितृकुल लोक माने थिले से समय रे से माने कार द्वारा नामकरण हेले कार द्वारा पिताको ठारू तेबे सेई लेखा 14 पदरे ताहाको छामुरे मुई ताहाको छामुरे से पिताको ठारू जो पिता की स्वर्ग मर्त्यर प्रत्येक पूर्व पुरुष मान को नामकरण देले तांको नामरे तांको छामुर मु कोन हेची जानुपाती प्रार्थना करूची जानुपाती कौन लिखा है तांको छामुर मु कौन कर पाउल जानुपाती प्रार्थना कर कहीं प्रार्थना कले जेपरी 16 पदर लिखा कौन जेपरी से अपना गौर रूप निधि अनुसार अपना आत्मा को द्वारा तुम आंतरिक पुरुष रे शक्ति प्राप्त हो बलवान होगा दियंती एटा है प्रार्थना प्रिय भाई भौणी माने जे कौन लिखा है जेपरी कहीं जानुपाती प्रार्थना करुच्ची जेपरी से अपना गौरव रूप निधि अनुसार गौरव रूप निधि माने आज मंडल शिक्षक माने थिबा द्वारा आमे निधि कौन नहीं गौरव रूप धन कौन यहाँ माने पढ़ी पढ़ी केते जन बुझे ना बुझी हेबाटा कष्ट जदि पढ़ुले आम से भल कर पार नथबू तेबे ये कौन लगा ताहा किस लगा से अपना गौरव रूप निधि अनुसार गौरव रूप निधि धन अनुसार कौन कले अपना आत्मा को द्वारा तुम आंतरिक पुरुष रे शक्ति प्राप्त होगा से दियंती एटा प्रार्थना आंतरिक पुरुष रे बाहिक पुरुष नाई आंतरिक पुरुष भाई भौणी माने बाहिक पुरुष गोटे अच्छी जोटा कि आम देखा जाऊँ बाहिक पुरुष नाई किंतु आंतरिक पुरुष से कौन करती बलवान शक्ति प्राप्त हो बलवान होगा दियंती आंतरिक पुरुष से बलवान है यहीटा प्रार्थना थिला मंडली रे जेपरि से माने कौन करबे जे से शक्ति प्राप्त हो बलवान होगा दियंती आम एमती पद गुट अच्छी आहरी 6 अध्याय 10 ठीक पढ़ से एफिसियन 6 तार 10 लिखा है प्रभु शक्ति प्राप्त हो पराक्रम बलवान हो प्रभु शक्ति प्राप्त
হই কোন হুଅନ୍ତୁ বলবান হুଅନ୍ତୁ প্রভুଙ୍କ ଠାରୁ শক্তি প্রাপ্ত হই তাଙ୍କର পরাক্রমରେ শক্তি প্রাপ্ত এটা এটি এটি প্রভু হেବାକୁ সাহায্য করନ୍ତି তবে এটি লেখা ହେଲା কোন বলি যে যে কোন লেখা ହେଲା আন্তরিক পুরুষরে শক্তি প্রাপ্ত হই বলবান হেବାକୁ দিଅନ୍ତି এটা ପାଉଲଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା ତାପରେ 17 ପଦରେ हाँ विश्वास द्वारा ख्रीष्ट तुमମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି କେମିତି ବାସ କରନ୍ତି କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହେଲା ଆଜି এটা ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ମୋ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ରହିବେ ଏମିତି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ରହିବେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ देखिए जमी अन्य धर्मर कथा अच्छी से तीर्थ को गले सीमांचल गले आर कि तीर्थ मंडल सब अच्छी सिटी रुहती किंतु हृदय रुहती बोली से मानकर विश्वास नहीं ईश्वर आम हृदय रहे केवल विश्वास करबे नहीं आम अंतरात्मा ही तांकर मंदिर आम अंतरात्मा रे बास करती विश्वास द्वारा से आम हृदय रे बास करती एटा तापरे कौन लिखा है जेपरी तुमने प्रेमर बदमूल बदमूल प्रेमर बदमूल माने कौन एटा तो स्टडी चलतिला एफिसियो लांसर कहउथिले प्रेमर बदमूल माने हाँ बदमूल माने प्रेमर बदमूल माने तोर प्रेम केमती जेमती गोटे चेर परी गोटे वृक्षर चेर परी कौन हेबो माड़ी जीव चारिआडे हेबो बुझ चारिआडे तांकर प्रेम आमर प्रेम कौन हेबो आमर प्रेम एटा हैला आमर प्रेम कौन गोटे चेर परी गछर चेर परी चारिआडे व्यापी जीव माड़ी जीव आज मंडल विश्वासी भाई भौणी माने मंडली रे केते आमनकर प्रेम माड़ी केते परस्पर को आमे प्रेम करूछु हाँ जदि आमे कहूछु नहीं सत कथा आमे प्रेम करूछु आमे समस्त प्रेम करूछु आ बोलते किंतु किंतु आज बेसी लोक बचसा करडाम छाडनो परस्पर को कहबाटा भी छाड़न तो बोल का कहूना एटा बोले एमती होउची प्रेम जदि करूचु प्रेमर तार ये ना एटा ना प्रेम कले से सीट लेखा है कोडे रोमियोर लेखा है प्रेम कौन करे ना कौन करे केचर लेखा है सेटा हां प्रथम प्रथम करंत लेखा है हाँ हाँ प्रथम करंत ठीक प्रथम करंत 13 लेखा है 4 पढ़ो पढ़ो ठीक है मो यार पढ़ाइली प्रेम विषय कहला भाई हाँ प्रेम प्रेम जदि करुची प्रेम बचसा करब नाई प्रेम लोक को आमर कोरापुटिया भाषा हीनस्ता करब नाई बुझ प्रेम जदि करुचु आम लोक हीनस्ता करबु नाई लोक को तले पकाइबु नाई सब बेले ताकू सम्मान देबो सब बेले ताकू गौरव देबो बुझते एडी लेखा दीर्घ सहिष्णु हेबो तार जीवन जेते कष्ट हेले मध्य बाधा देले मध्य से सहिष्णु हेबो प्रेम कोन करबो सहिष्णु हेबो प्रेम जदि करूचु से प्रतिशोध नेब नाही प्रति बाधा देब नाही हिंसा करब नाही प्रतिशोध नेब नाही प्रति प्राणता हेब नाही प्रेम शुणंतु प्रेम केबे मध्य अलटा से
ତାକୁ ଜବାବ ଦେବ ନାହିଁ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରେମ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ। ପ୍ରେମ ଯଦି କରୁଛୁ ତେବେ ଜଣେକୁ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ମାତେ ସେ ଯେତେ ମତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ମତେ ବାଧା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ମଧ୍ୟ ମତେ ହୀନସ୍ଥା କଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମର ଭାଷାରେ ମୁଇଁ ସହିଷ୍ଣୁ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ। ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ହେବ, ପ୍ରେମ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ହେବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ତେବେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରେମ, ଏଇଟା ଖାଲି ଯିବା ଆକୁ ଆହୁରି ବୁଝାଇବି ନାହିଁ ଆକୁ। ପ୍ରେମ ହିତଜନକ। ପ୍ରେମ କ'ଣ କରିବ? ଯଦି ପ୍ରେମ କୋଉଠୁ ଆସୁ ଜାଣିଛ ତ? ପ୍ରେମ କ'ଣ କରିବ? ହିତଜନକ। ସବୁବେଳେ ହିତ ଦେବ, ହିତ କରିବ, ନିଷ୍ଠା ଦେବ, ଉତ୍ସାହ ଦେବ। ଆଜି ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୀତ ଗାଇଲା, ତାକୁ ସେ କ'ଣ, ଆଜି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବଢିଆ ଗାଉଛୁ, ଆହୁରି ଭଲ ଗୀତ ଗା। ଯଦି ସେ ବାକ୍ୟ କହିଲା ବୋଲେ ଅନୁଯୋଗ ବି କରିବୁ, ସଂଶୋଧନ ବି କରିବୁ, ଏଟା ଠିକ ହିଁ ନାହିଁ, ଏଟା ଭଲ ହେବ, ଏଟା ବି କରିବୁ। ତେବେ ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମ କ'ଣ କରିବ? ହିତଜନକ କଥା କହିବ। ପ୍ରେମ ହିତଜନକ ଦେଖାଇବ। ଈର୍ଷା କରିବ ନାହିଁ, ସେ ଆତ୍ମା ବଡ଼ିମା କରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ବଡ଼ିମା କରେ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର କରେ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର ହେବ ନାହିଁ, ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ, ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ, ସେ ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ, ବିରକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ଅପକାର ସ୍ମରଣ ରଖିବ ନାହିଁ, ଅପକାରକୁ ସ୍ମରଣରେ ରଖିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ମତେ କିଛି ଅପକାର କରିଦେଇଛି, ମତେ ଯଦି କିଛି ମୋର ପାଇଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ତେବେ ସେଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ ରଖିବି ନାହିଁ। ମତେ କଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ କହିଲା, ବାଧା ଦେଲା ପରେ କହିଲା, ମତେ ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଲା, ସେଟା ମୁଁ କିଟା ସ୍ମରଣରେ ରଖିବି ନାହିଁ। ଅଧର୍ମରେ ଆନନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ସତ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରେ। ଆହୁରି ଲେଖା 7 ପଦରେ ସମସ୍ତ ସହ୍ୟ କରିବ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ସମସ୍ତ ଭରସା ରଖିବ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ। ପ୍ରେମ ଏଇଟା। ପ୍ରେମ ଯଦି କରୁଛୁ ତେବେ ମୁଁ କହିବାର କ'ଣ? ପ୍ରେମ ଯଦି କରୁଛୁ ତେବେ ମୋର ଜୀବନ, ପରସ୍ପର ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର ହେବା କଥା, ଯୋଉଟା କି ସେ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିଲୁ। ତେବେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ବୋଲି, ଯେ 18 ପଦରେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ 3 ତାର ଏପିସୋଡ 3 ତାର 18 କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖା ହେଲା, ଯେ ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରେମରେ ବଦ୍ଧମୂଳ। ତ ପ୍ରେମରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ପ୍ରେମରେ ବଦ୍ଧମୂଳ ହୁଅ। ଚେର, ଯେମିତି ଗଛର ଚେର ଚାରିଆଡେ ମାଡ଼ିଯିବ, ସେମିତି ତମର ପ୍ରେମ ହଉ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଗୋଟେ ପରସ୍ପର ଏମିତି ପ୍ରେମରେ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ, ଏମିତି ପ୍ରେମରେ ସେ ପରସ୍ପରକୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଯେ ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପିଯିବ। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ତମର ପ୍ରେମ ବଦ୍ଧମୂଳ ଓ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ସ୍ଥାପିତ ହଉ। ବଦ୍ଧମୂଳ ହଉ ଆଉ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ସ୍ଥାପିତ ହଉ। ଦୃଢ଼ ରୂପେ ସ୍ଥାପିତ ହଉ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା? ତାହା ଜ୍ଞାତ, ତାପରେ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ବଧର ଅଗମ୍ୟ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ସେ କହିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ବଧର ଅଗମ୍ୟ, ଯୋଉଟା କି ଯୋଉ ପ୍ରେମ ବୋଧ କରି ହେବ ନାହିଁ, ଯୋଉ ପ୍ରେମକୁ ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ, ଯୋଉ ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ ବୁଝି ନାହିଁ। ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ବଧର ଅଗମ୍ୟ ଯେ କାହାର ପ୍ରେମ? ସେଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ। ତାହା ତମେ କ'ଣ ହୁଅ? ଜ୍ଞାତ ହୁଅ, ତା ଜାଣ। ଯୋଉ ପ୍ରେମ କି ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ, ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ, ବଧର ଅଗମ୍ୟ, ମୋର ବୁଝବା ଶକ୍ତିରୁ, ମୋର ଦେଖିବା ଶକ୍ତିରୁ, ମୋର ଜାଣିବା ଶକ୍ତିରୁ ଅଧିକ ସେ ପ୍ରେମ। କାହାର ପ୍ରେମ ସେଟା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ, ତାହା ତମେ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ, ତାହା ତମେ ଜାଣ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜାଣ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେମିତି ପ୍ରେମ କରିଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ, ତାର ପଦ ଯାକ ଅଛି, ଯିବା ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜାଣ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ ବଧ କଲେ, କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗାଇ ଦେଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀକୁ ସେମାନେ ଦୋଷ ଦେଲେ, ବଧ କଲେ, ତଥାପି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପିତା, ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରେମ, ସେଇ ପ୍ରେମ ତମେ ଯଦି ଜାଣିନ, ତାହା ତମେ କ'ଣ କର? ଜ୍ଞାତ, ଯୋଉଟା ବଧର ଅଗମ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ, ତାହା ତମେ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ, ଜାଣ।
ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ସେଥିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ସାଧୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳରେ ସେଇ ପ୍ରେରିତ ସମୟରେ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଥିଲେ, ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଥିଲେ, ସାଧୁମାନେ ଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରି ଲେଖା ହେଇଛି? ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ସେଥିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା। ଜ୍ଞାତ ହୁଅ, ସେ 18 ପଦରେ ଅଛୁ ଆମେ, ତାର ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ସେଥିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ, ଉଚ୍ଚତା ଓ ଗଭୀରତା ବୁଝିବାକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ କେମିତି? କେତେ ଲମ୍ବା? ସେ ଲମ୍ବା ମାପି ହେବ ନାହିଁ। ଏଟା ନାପି ଦେବୁ ଆମେ, ଏ ଘର ଏଠୁ ଏଠି କେତେ ଅଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଏଠୁ ଅଜା କେତେ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଦେବୁ, କେତେ କିଲୋମିଟର ଅଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି? ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ଲମ୍ବା କେତେ ସେଟା ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ। ଶୁଣ, ଆହୁରି ଲେଖା ହେଲା କ'ଣ ବୋଲି? ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଲମ୍ବା, ପ୍ରସ୍ଥ କେତେ ଓସାର, ଆହୁରି କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା? ଉଚ୍ଚ କେତେ, ଆହୁରି ଲେଖା ହେଇଛି ଗଭୀରତା ହେଲା। ଉଚ୍ଚ ଗଭୀରତା ତଳେ। ଏହା ବୁଝିବା କ'ଣ ହୁଅ? ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ଏଟା ପାଉଲଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲା ହେବ, ସେମାନେ ଜାଣିବେ, ଯେମିତି ମଣ୍ଡଳୀ ଜାଣିବେ। ଜାନୁପାତି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଜାନୁପାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତମଠାରେ କ'ଣ କରେ? ତମ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବେ। ତାପରେ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷରେ ତମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ବଳବାନ ହେବ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତାପରେ ଏଇଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ କେତେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, କେତେ ପ୍ରସ୍ଥ, କେତେ ଉଚ୍ଚତା, ଆଉ କେତେ ଗଭୀରତା, ତମେ ତାହା କ'ଣ କର? ତାହା ବୁଝ, ତାହା ବୁଝିବାକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ତାପରେ 19 ପଦରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ କ'ଣ ହୁଅ? ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବେଶୀ ଅଛି ପଦ ପର୍ବ, ମୁଁ ଭଲ କରି ଜାଣି ନାହିଁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମାନେ ବାକ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଷୟରେ କ'ଣ ହୁଅ? ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ। ଆଜି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖୁଥିଲି, ଆରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାରକ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଈଶ୍ୱର ହେବେ ବୋଲି ସେ କହିଦେଇଛି। ଗୀତ ସଂହିତା କେତେ ପର୍ବର କେତେ ପଦରେ, ସେଟାକୁ ଆଉ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଗୋଟେ ପୁଅ, ଏଟା କି ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା, କି ଶିକ୍ଷା? ଈଶ୍ୱର ମାନେ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେବେ ଈଶ୍ୱର ହେବେ କି? କେତେଟା ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ କହିନାହିଁ ସେ ପଦ ହେଇପାରିବେ କି? ହଁ, ଈଶ୍ୱର ଗଣ ସେ ଜହନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନାକି? ସେଟା ସେମାନେ ଆଣିନାହାନ୍ତି ଏ ପଦକୁ। ସେ ଯେ କମେଣ୍ଟ କଲା ସେ ବି କହିନାହିଁ କି ଏ ବି କହିନାହିଁ। ଯେ କହିବା ଲୋକ ତମେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହିବାଟା, ସେ ଗୀତ ସଂହିତା କେତେ ପର୍ବ କେତେ ପଦରେ କହିଛି। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଦେଖିପାରିଲିନି। ତେବେ ସେଟା କେତେ ଦୂର ଇଏ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଲେଖା ଈଶ୍ୱର ଗଣ ବୋଲି କହିଲେ ସତ କଥା ସେଠି। କିନ୍ତୁ ସେ ବି ଜାଣିବା କଥା, ଯେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ କେତେଟା ବାକ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲା ଆମେ, ତାକୁ କହିବି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ଲୋକ କହିଛି, ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲିକିନା, ଈଶ୍ୱର ମାନେ ବୋଲି। ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ ସେଟା ଚିନ୍ତା ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାଇକି? ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ତମେ କ'ଣ ହୁଅ? ଆଉ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏହି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ବୋଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସେଠି ଆମକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରବାଟା ଏଇଠି ବାକ୍ୟରେ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ, ତାଙ୍କ ପରି ଜୀବନ, এইটা ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ତେବେ এইଟା ପାଉଲଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯେଉଁ 20 ପଦ, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଥିବା ଆପଣା ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କ ମାଗିବା ବା ଭାବିବା ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ସାଧନ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଏଠି କ'ଣ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଥିବା ଆପଣା ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଆମର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ, ସେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ପରା, ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଥିବା ଆପଣା ଶକ୍ତି। ତେବେ ଆମର
आम अंतर ईश्वर कौन कर से कार्य कर शक्ति अनुसार आम मागिबा भाई ठार अत्यधिक परिमाण रे साधन करती तेरे शक्ति कर आम जहाँ मागिबू भाई ताठू अधिक से आमर अंतर रे से कार्य करती से करती आम जहाँ मागुथु भाविथु ताठू अत्यधिक परिमाण रे आम जीवन से कार्य करती आम जानी नथिबु आ मागुथु नहीं कि आम ये करूँ कि ताठू अधिक परिमाण प्रभु आम जीवन रे करबे कार्य साधन करबे तापर शेष करदबा तापर कौन लेखा है तार 21 हाँ तेरे जुगे जुगे पुरुषानुक्रमे मंडली और ख्रीष्ट जीशु द्वारा ताहांकर गौरव हो तेबे ईश्वर गौरव हो केमती जुगे जुगे गौरव हेबो ख्रीष्ट द्वारा मंडली द्वारा ताहांकर गौरव हेबो एटी पाउलो केते सुंदर कथा कहउचंती तेबे हम देखि पारचु 1 रु 3 तार 1 रु 13 पद पर्यंत देखबा तेबे सुसमाचार रो निगूढ़ तत्व विषय रे से कहउचन से निगूढ़ तत्व मते देले आज सुषमाचार द्वारा अनुग्रह देले मुतांकर निमंत बंदी तमर पाई कृष्णटार बंदी तबे विषय केतरा पड़ी पड़ी कहले हमें ठीक से कहि हबो और हमें तार 14 पदरु जदि हम 21 पद पर देखबा तेबे आत्मिक शक्ति निमंते से प्रार्थना करूचंती प्रार्थना कले जानुपाती प्रार्थना करूचंती मु जानुपाती प्रार्थना करूची बोली कहले जेपरि तमे केंती शक्ति प्राप्त हेबो हला बलवान हेबो इत्यादि कथा जा देखलु आमे जंती कृष्णकर प्रेम तमे जानबो तार प्रेम केते केते दैर्घ्य केते प्रस्थ केते उच्च आउ केते गभीर एटा सब तमे जानो बोली कहले तेबे समय ही गला आउ प्रभु ए वाक्य रे हम समस्त को आशीर्वाद करंतु आमेन।